احترام ركز وزول يقدر ينام خلقه وهزان زول نبض الإمام ركز شاید عرض کرنے ضرورت شاید طور تشکیل کی حضرت زہرا کنو دین دنیا آباد نپت زوندون کس امام امیر المومنین اس کا روز عرض یا رسول اللہ چوت امام زونک اس مولا یور السلام کا جواب شرکہ جواب مولا چوت مولا زونک مولا یعنی واجب پاکان چو رخصو وحی بدلاما نصد لبناک تو هزار زون نبات الإمام ركز الله أكبر شرط والله والله موضوعات ودرس مالي جاي يشوناني نبات الإمام ركز يشوم يعني طبنا اخت الزايزون نبات الإمام ركز مجلس سعادت شو يسكت بيمار دارا آمد يور سكت پنس آگس آلو يشو مياني الإمام ركز كلمة ويزاني جون لقد الإمام ركز
कुस मौला जवानो बुजुर्ग कुस मौला इस इंसान वेरियन खामोश हो तुझे जान जोन यस मधुनी सोचो आप चुनास कर लो तुझे जान जोन मैं पाता अली
जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ्सुक नफ्सी धम्मुक दमी लहमुक लहमी यंजुरु अलैक यंजुरु रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा वालि मन वालाहु वख्जुल मन खज़लहु वंसुर मन नसरहु। खुदाया दोस्त थजन सुई इस मेनिस अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोस्त अहतामा इस तरह फिक्र खुद की जनाब रसूल खुदा अमल ये अली अकबर रुखसत आओ Dönmek nasıl tuğizayizom nasıl tuğizayizom ne pataliyman rayçila Hoog is er wel. خطبتوس وقال حوام القس أميرا يهي خطبتوك إمام حسين كمسا الله فوج أشكيا صورا ولدي علي أخبر يا علي أكبر أنت شبه جدي رسول الله فوج أشكيا تشونا زارا يكسو يمسناو علي أكبر مگر يرمي پانيس جدس رسول خدا رسول الله جنوار باشا يمس علي أكبر سنس بجس كنو مشتا دبا دراو علي أكبر بس بس دبا يلداو علي أكبر إمام حسين الددود خطب يا ولدي أنت كوكب السهري أين يعني الولد قبرا أين يعني الولد قبرا أين يعني السهر كتاكا وانا وصيت الوصل جمرتي نسائم الله بجارك وتاك برك الهام ناسا شاينا وقلول يمنا وجوالنا يا زادارك راوي يا كلام كوس جوانا يمام حسين ناو غاي اجي نيران الله أكبر قول في غالب مندنان قول في غالب مندنان يلي كرن مرن سخر أنا دراو إلي أكبر يلي دراو وقت وشر وقت نجد بلش آواز كسان يلي نزاك جزر أجمشر قرن قيم مول أجمشر قرن قيم بابو وقت پکار تمام دراو ميدان يلي ميدان دراو أخ وقت وقت إلي أكبر إنكو آلو
इमाम हुसैन पे पत्थर ये पत्थर पे खून मजदारी जनाब ज़ैनब तमिस बोय सलाम वदारी क्या छु तमिस बेंदी शायद पे पत्थर को शायद पे पत्थर खातून नाज़ुल ऐसा क्या मेरे खाक इमाम हुसैन नाम शायद पे पत्थर को तमिस बोय सलाम क्या है तमिस ज़ैनब में रोक चश्मरगा Allahu Akbar. Yeni İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın tümü bendik. Vakası kılım. Sağındı zul cana. Kahkarı. Yi Müslüman onu muazzul. Hazreti Zahra kınayı vadın kubulur. İmam Hüseyin Al-Rucu Paşa'dır. Yapar beni dinlay. Andı ya Zeynep'a.
Bumuşan kadah var kaçıyor batar.